मु पैसा दउछ ने दब तो हां नाई नाई मु परिश्रम कर नेबी परिश्रम कर नेबी तुम ना इन मागण दे लेबिनी मा परिश्रम करि नबु तो सुन मु तते गोटे प्रश्न पचारिबे प्रश्न पचारियो हां आज्ञा तुम पचारले मु तुम पचारि तू मते पचारिबे हां हैरे मूर्ख तू मते कोन प्रश्न पचारिबु रे तुम पचारियो जो आकाश कया चिलिकार माछ परा हां आकाश कया चिलिकार माछ कोटे बंधु होइतिले मते कहलु एटा कहि दिबी हां बोले केते पैसा दबो को केते पैसा दबो आकाश कया चिलिकार माछ कोटे बंधु होइछन जदी कहि दबु हां 10 टंकार योग्य तू 10 टंका नबु 10 टंका दबो तो हां आज्ञा मु तुम गोटे प्रश्न पचारिबी जदि मते ठीक उत्तर मिलला मते कोन गां वाला मते जानिया पड़ियो जदि हेई गेला बोले मु तुमको काडीगिरी 20 टंका देबी काडीगिरी दबु पॉकेट रू हां सत्य कहूछु सत कहूची ठीक अछि किंतु ओला गोटे कथा सुने कोन बाह्य प्रश्न पचारिबुनी नाई बाह्य नाही जा पचारि पुराण पचारि ब्रह्म ज्ञान प्रश्न पचारिबुनी नाई नाई बाह्य नाही ब्रह्म ज्ञान नाही पुराण शास्त्र तत्व ज्ञान ऊपर मते प्रश्न पचारिबु पचारिबी जदि जानिथिबि कहिबि नले नाही आ नाई कहबो त न कहबो अरे मूर्ख मु कोन बृहस्पति के कहि देबि जे सुन आज्ञा जदि मु कहछि 20 दे बोली जदि न कहले 40 दे देबो 100 टका दे देबि रे देबो तो तू 20 40 कथा कोन कहू हो हो मु जदि उत्तर न कहि पारि 100 टका तू ने रे तू तो कहबो मु सुनिबि ना हो ठीक अछि किंतु पुराण हितिबार पुराण आज्ञा इयाडू सेडू पचारले मु कहिबि ना 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 हां श्री हरि हे बॉम्बे हे बॉम्बे दिल्ली गुजरात पंजाब हे बॉम्बे दिल्ली गुजरात पंजाब भावनगर जामनगर कलकत्ता भुवनेश्वर छत्रपुर ब्रह्मपुर फाटगेट आंबगढ़ गुंठुमंद दक्षिणपुर नांजिया बालकृष्णपुर बागणीबाड़ी बालीपुरा टिकरपड़ा नरणपुर ढेंगापदर गणियाल सिद्धेश्वर गोकर्णपुर अनकपुर दिगपंडी राजपुर नुआ मलंजा पुणा मलंजा आम ढेंगास्ता हे ए फासुगुड़ा विश्वगिरी पोड़ामरी आमर छणीमिरी हे आज्ञा कौन हला रे तुम कौन से गाड़ी हेल्पर मन डाकला डाकी दे पड़िलु गुले कौन कौन ढाबा बाड़ुथि बोलतो तू को बस रे हेल्पर हो जाउछु रे नहीं आज्ञा एती जगह यज्ञ नारायण कृपार बुलचे से पार्टी बाहरी पड़ला ओहो हेल्पर नहीं तो नहीं 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 हां हां एतर पुराण चली मो होची हेल्पर ही गिर कोटे पड़ी गिर गोटा भांगला पर ना 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 नहीं आउ जय यज्ञ नारायण जगतर नाथ आहा आउ जय यज्ञ नारायण जगतर नाथ हो हो तुम्हें न रखिले मु हेली अनाथ आहा तुम्हें न रखिले मु हेली अनाथ ठीक क्षीर सिंधु वासी हे लक्ष्मीपति आहा सिंधु वासी हे लक्ष्मीपति कि गीत गाइबी मोर नाही सकते आहा गीत गाइबी मोर नाही सकते ये शारदा बर टिके सुदया कर किछि किछि ए सभारे करिबी प्रचार आहा किछि किछि ए सभारे करिबी प्रचार ठीक हे पंडिते सुन मंडित वचन आज्ञा हे पंडिते सुन मंडित वचन हो हो भल सुंदर भाबरे प्रश्न करिबा गायन काई काई किन को भल सुंदर भाबरे प्रश्न करिबा गायन काई काई रे सुन बाबू एबे मोहर प्रसन्न हो हो जानिथिले उत्तरटा देबे आपण आहा जानिथिले उत्तरटा कहबे आपण आहा देख पुओ होइथिला आज्ञा झियो होइला आज्ञा पुओ होइथिला देख झियो होइला ठीक झियोरु माई पसे होई गला झियोरु माई पसे होई गला पुओ होइथिला आज्ञा झियो होइला झियोरु माई पसे होई गला माई परू देखो आज्ञा सासु होइला हाँ हाँ माई परू देखो आज्ञा सासु होइला हो हो सासुरु देखो पुणी भारी जाहेला सासुरु पुणी आज्ञा भारी जा होइला
কাহা ঘর ঘটনা আজ্ঞা কইবে বুঝাই কাহা ঘর ঘটনা আজ্ঞা কইবে বুঝাই শুণুথুবে সভা জনে মনকু দেই শুণুথুবে সভা জনে মনকু দেই মো নাচুথিবি থেই থেই মোর গায়ক ভাই মো নাচুথিবি থেই থেই হরিবল 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 ଓଲାରେ ଓ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଥାରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ପୁଅ ହବ ତାପରେ ଝିଅ ହେଲା ପୁଅରୁ ଝିଅଟା ହଁ ହେଇପାରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ପୁଅରୁ ଝିଅ ହବ ଝିଅ ହେଲା ଝିଅରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଇପ ହେଲା ଝିଅ ରାତିରେ ମାଇପ ହବ ଝିଅର ପୁଣି ମାଇପ ହବ ଝିଅ କେବେ ମାଇପ ହେଇଛି କିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପୁରାଣ କଥା ଏଇଟା ପୁରାଣ କଥା ଝିଅଟା ମାଇପ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରାଣ କଥା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ମାଇପଟା କ'ଣ ହବ ମାଇପରେ ପୁଣି ଶାଶୁ ହୋଇଲା ଟିକେ ମଝିକିଆ ବାଡ଼ଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଇପରେ ପୁଣି ଶାଶୁ ହୋଇଲା ଶାଶୁ ହେଇଲା ମାଇପଟା କେବେ ଶାଶୁ ହଉଛି କିରେ ମୂର୍ଖ ମାଇପଟା କେବେ ଶାଶୁ ହବ ତମେ କହି ମାନ ଇଏ ସେଠି ମାର ଦଉଛ ଗୋଟା ମାନେ ହଉ କି ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବ ଆରେ ଶାଶୁଟା ମାଇପଟା ଶାଶୁ ହେଇଗଲା ହଁ ଶାଶୁ ଆଧରେ କ'ଣ ହବ ନାଇଁ ମାଇପୁର ଶାଶୁ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାଶୁରୁ ମାଇପ ହେଲା ପୁଅ ହେଲା ଝିଅ ହେଲା ଝିଅଟା ମାଇପ ହେଲା ମାଇପଟା ଶାଶୁ ହେଲା ଶାଶୁ ଆଉଥରେ ମାଇପ ହେଲା ଶାଶୁଟା ଆଉଥରେ ମାଇପ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇଟା ପୁରାଣ କଥା ଦିନ 12ଟା ହେଇଯାଉ ନାଟ ବନ୍ଦ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଦିନ 12ଟା ହେଇଯାଉ ନାଟ ବନ୍ଦ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଏଇଟା କହିବ ଯିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା 6 ଘଣ୍ଟା କହିବ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଉଲ୍ଲା ଓ ଏଇଟା ପୁରାଣ କୋଉ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ କାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମକୁ ସବୁ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ ଦେଖେଇଦେବି ଜାଲ ଦେଇଦେବି ଯିଏ ଧରିଦବ ମାଛ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲି ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଜାଣିକିରି ପଚାରୁଛୁ ନା ନ ଜାଣିକି ପଚାରୁଛୁ ମତେ ଜାଣିଥିଲେ ପଚାରିବି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ସମୟ ପୁରାଣର ନିୟମ ହେଲା ଜାଣିନଥିଲେ ପଚାର ଜାଣିନଥିଲେ ପଚାରିବ ହଁ ସତ ହେଲେ ତୁ ମତେ ଜାଣିକିରି ପଚାରୁଛୁ ନା ନ ଜାଣିକିରି ପଚାରୁଛୁ ଆଗ କହ ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିବି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି କି ମୁଁ ଜାଣିନୁ ତ କାହିଁକି ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଆମର ସେ ଛକରେ ସବୁ ଚା ଖାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛକରେ ହଁ 7-8 ଜଣ ବୁଢ଼ା ବସିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା କଥା ହଉଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପୁଅ ହେଇଥିଲା ଝିଅ ହେଲା ଝିଅରୁ ମାଇପ ହେଲା ମାଇପରୁ ଶାଶୁ ହେଲା ଶାଶୁର ଥରେ ମାଇପ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପଚାର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମନରେ ଭାବିଲୁ ହଁ ଆମର ତ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦଉଛି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ତ ଦେଇନଥିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ନା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମତେ ଆଣିକି ପଚାରିଲୁ ଏଇଟା କୁହ ଆପଣ ଓଲାରେ ଓ ପୁଅଟାକୁ ଝିଅ କରିବା ଝିଅଟାକୁ ପୁଣି ମାଇପ କରିବା ମାଇପଟା ପୁଣି ହାତରେ ଶାଶୁ ହବ ଶାଶୁର ଆଉଥରେ ଭାରିଜା ହବ ମାଇକିନା ହବ ଠିକ ହେଲେ ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୁ ତ ମୂର୍ଖ ହଁ ତୁ ଉଲ୍ଲା ନାଇଁ କି ଯୋଡ଼ା ନାଇଁ କି ମାଧିଆ ନାଇଁ କି କେମ୍ପା ନାଇଁ କି ଛୋଟା ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବାନ୍ଧନ ଝିକି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଲେ ଝିକି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହବ କି ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ଉଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଉଲ୍ଲା ନାଇଁ କି ଯୋଡ଼ା ନାଇଁ ପଚର କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଲୁ ନା ଭଲ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ହେଲା ହଁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼ୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାୟକ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ହଁ ତାକୁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଗାୟକର ଧର୍ମ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କି ଠିକ ତେଣୁ ଉଲ୍ଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲାରେ ସାରେ ଏ ବିଷୟଟା କାହାର ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟଟା କାହାର ନାଟ ହଉଛି ଯାହାର ବିଷୟଟା କାହାର ନାଟ ହଉଛି ଯାହାର ଏ ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞନାରାୟଣଙ୍କର ନାଟଟା କାହାର ଏ ଯଜ୍ଞନାରାୟଣଙ୍କର ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗାଁ ଲୋକର ନାଇଁ ଭାବୁଛୁ କମିଟି ମାନଙ୍କର ନାଇଁ ନାଟଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞନାରାୟଣଙ୍କର ଯିଏ ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବି ତା କଥା କା କହିବି ମୋର ହଉଛି ଇଏଟା ନିୟମ ମୋର ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନାଟ କରୁଥିବି ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଓଲା ଆଜ୍ଞା ତୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଷୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ମନ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ନୀଳଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହା ସରସ୍ତଂ सर्वलंकार युक्तं नवगण रुचिरं संयुक्तं नरदग्रं भद्राय वामभागे अच्छा रथदण्ड युक्त ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं
देवानां सारमेकं सोदन परिवृतं ब्रह्मदारो नमामि हे ब्रह्मदारो स्वरामे केड़े सुंदर प्रश्न बाया पचारिला जान केड़े सुंदर विषय बाया पचारिला जान पुओ होइथिला बाबूरे झियो होइला ठीक पुओ होइथिला रे झियो होइला झियोरु एबे पुणी माई पहेला लगी जाऊ माई पोटा बाबूरे सासू होइला ठीक सासू पुणी से सोरे रे भारी जाहेला सासू पुणी से सोरे रे भारी जा होइला। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु अच्छा तोर विषयवस्तु मु पुराण माध्यम आलोचना करी कौन तो आज्ञा सत्यरु आरंभ करी हाँ सरबी द्वापर जुगरे अच्छा पुराण टी आरंभ हम सत्य जुगरु सरीब द्वापर जुगरे तीन जुग कहब अच्छा जेहू काले नथिला हे अग्नि पवन आकाश रे नथिले हे सूर्य तारागण अच्छा ए ब्रह्मांड होइथिला शून्य महाशून्य सेतबेले शब्द एक होइला गजान ठीक शब्दरु नाद आज्ञा हेला उत्पन्न एबे नादरु बिंदुज नम हे सुजने नादरु बिंदुज ढल ढल होई बिंदुर दल हे अच्छा खन्ने मंडिला खन्न मंडल नीलाद्रि भट्ट होई हरि जन्म होइले पुनि भावग्राही अच्छा गोटे बटरू गोटे ध्यान कले भगवान पुरुष जगत जलमग्न होई गला अच्छा संसार जल व्यतीत किछि नथिला नहीं भगवान परम पुरुष करे कौन कले अरे कल्प भट्ट रूप दे हरि होइले कल्प भट्ट रूप दे हरि होइले कल्प भट्ट पत्रे हरि शयन करिले कल्प भट्ट पत्रे हरि शयन करिले सुनंदु आज्ञा मोर पंडित जन पट्टपत्र शयन करिछन्ति देव नारायण एहिपरि एक लक्ष जुग गला एहिपरि एक लक्ष जुग गला परम ब्रह्मकर ब्रह्म परम ब्रह्मकर ब्रह्मरु रे नाभिरु एक पद्म जन्मिला परम ब्रह्मंग नाभिरु एक पद्म जन्मिला परम ब्रह्मंगर नाभिरु गोटे पद्म बाहरिला से पद्मर पाखुड़ा केते से पद्म पाखुड़ा बाबू सात गोटी हेला सात गोटी हेला
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ ସେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡା ହେଲା 7 ସପ୍ତଗୋଟି ପାଖୁଡା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳେ ରହିଲା କଳ୍ପବଟ, ତା ଉପରେ ରହିଲେ ନାରାୟଣ, ତା ଉପରେ ରହିଲା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କଣ? ଆରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାସାରୁ ଜାଣ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏବେ ନାସାରୁ ଜାଣ, ଏକ ଭ୍ରମର ବାବୁରେ ହୋଇଲା ଜନ। ସେ ଭ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମର ବୁଲିଲା ଭ୍ରମର ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗର। ବସିବାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ପାଇଲା ଆସନ, ବସିବାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ନ ପାଇଲା ଆସନ। ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ବାବୁ ବିଚାରିଲା ମନ, ଏହିପରି ବହୁଦିନ ଭ୍ରମର ବୁଲିଲା। ଦୂରରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଦେଖିଲା, ଦୂରରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଦେଖିଲା। ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାମନାସର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଭ୍ରମରଟା କଲା କୋଣରେ କଣ କଲା? ଦେଖିଲା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ସେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଯାଇ ଭ୍ରମର ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଯେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଚୁମ୍ବ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦେବ ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା। सुवर्ण बन्नर भ्रमरटे परम ब्रह्मंगर नासार सृष्टि हैला से भ्रमरटा गला पद्म पुष्प ऊपर बसिला जेतले पद्म पुष्प को चुंब देला सेठी किए जन्म हला रे से एबे वेदपति हेले जन्म हे सुजन सुवर्ण भ्रमरु जन उपस्थित अमर विद्वान बंधु अच्छा अच्छा सुवर्ण बन्नर भ्रमरटे पद्म पुष्प पर बसी चुम्बन देवा मात्रे अच्छा अच्छा गोटे देवता उत्पत्ति हेले से देवता के नाम हला आज्ञा वेदपति ब्रह्मा ध्यान बळे चतुर्मुख हला पुणी ध्यान बळे चतुर्वेद उत्पत्ति हला ऋक साम यदु अथर्व चतुर्वेद पाठ करूचनि ब्रह्मा अच्छा अच्छा आज्ञा जगत जलमग्न तले रहिला कल्पवट ता ऊपर नारायण ता ऊपर पद्म पुष्प ता ऊपर वेदपति ब्रह्मा रहले एवं तो समय कोन हला रे हेछि कोन अरे परम ब्रह्मंगर कर्ण पुणी बाबुरे कुंडई होइला अच्छा अच्छा आज्ञा गोटे लोक जदि बेसी दिन सोई की रहिबो कान टिके कुंडई हबो 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 बेसी दिन सोइले कोन हबो कान गोड़ हाथ सब जाक कुंडा कुंडी हबो अच्छा अच्छा प्रथम रे कान कुंडई हबो हां सेतले परम ब्रह्मंगर कर्ण कुंडई हला को कर्णना कुंडई हला रे अरे डाहण कन्न रे कुन्नई हुवंदे ठीक ठीक डाहण कन्न रे कुन्नई हुवंदे कानी अंगुष्ठी मारिले तुरीते कानी अंगुष्ठी की रे प्रभु मारी देले कानी अंगुष्ठी रे मोली को काढिले छिड़जिबो कानी अंगुष्ठी रे मोली को काढिले से बड़ी की समुद्र रे धोई देले सेतबेले को देवता जातो हेले सेतबेले देवतारु रे असुर जन्म विष्णु को कन्नरु एक असुर जन्म ब्रह्म वैवर्त पुराण रे होइछि वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराणे विष्णुंगर डाहण कन्नरु कन्नमळिरु जन्म हला गोटे असुर असुर से असुर नाम कोन रे कोन ए मधु बोली तार नाम हे सुजने
मधु बोली तार नाम विष्णुंगर डाहाण कन्नरू मधुदत्त जन्म है। अच्छा अच्छा तापरे बाम कन्न कुंडाई होंदे काणी मुष्टि की प्रभु पुणी मारिले तुरीते। अच्छा अच्छा सेते बेले से कन्नमळी पुणी एक असुर हेला जात ताना कोन तार नाम कोन कोन हेडी कैठब हेला सम भूत हे सुजने कैठब हेला सम भूत आज्ञा मधु कैठब दत्त भगवान विष्णुंकर दीटा कर्णमळी जन्म हेले। ए मधु कैठब दत्त कौन कले रे कौन कले अरे दूररू देखिले एक पद्म ऊपर देवता बसिछि। अच्छा अच्छा चतुर्गोटी मुख तार होई अच्छी जानछि। हाँ हाँ चौथा मुख अच्छी तार हाँ दी भाई विचार कले अच्छा अच्छा भाई रे ओ तू दीटा मुंड मोड़िकी खाइदे मु दीटा मुंड मोड़ी खाइदेबी भोक होची भोक होची प्रबल जन्म होला मात्र भोक हबो दिल्ली तेणु तू दीटा मुंड मोड़िकी खाइदे मु दीटा मुंड मोड़िकी खाइदेबी। हाँ एमन विचार करे मधु कैठब दत्त आसी पहुंची गले ब्रह्मांग निकटरे। अच्छा अच्छा सेतले ब्रह्मा पुणी विष्णुଙ୍କୁ स्मरिले। हाँ हाँ सेतले प्रजापति ब्रह्मा हाँ यज्ञ नारायण पुरुष को चिंता कले। कले सेतबेले भगवान जोगनिद्रा भग्न हो गला। हाँ विष्णु जोगनिद्रा शोइथिले जोगनिद्रा भग्न हो जिबा परे अच्छा अच्छा असुर मानक आसिक बुझेइले कौन अरे बापा कहीं एंदी हुचो रे होचो मु सृष्टि तैयारी करबा पे ब्रह्मा को जन्म करिछि आ तमे जदि ब्रह्मा को भक्षण कर दो सृष्टि केमि तैयारी होबा बापा अब असुर माने बुझिले नहीं आज्ञा। हाँ हाँ बोले नाई नाई आमे एटा को भागवान टिकरी खाइबु दीटा मुंड हे भाईर दीटा मुंड मोर खाइबाटा खाइबू खाइबाटा खाइबु कथा जतले न मानिले। हाँ हाँ अरे प्रथम जुक्ति तर्क हो युद्ध तीन प्रकार युद्ध। हाँ प्रथम जुक्ति तर्क हम बाक युद्ध तापरे गाली कड़ा करी आरंभ हो तापरे हाथ उठिबो तापरे ठेंगाबाड़ी तीन प्रकार युद्ध आरंभ होगला। सेतबेले युद्ध लागिला प्रबल युद्ध लागिला विष्णु सहित असुर द्वयंकर बहुत दिन युद्ध लागिला युद्ध समाप्त हो पारला नाही। असुर दिन कहले भाई ना ए जनक सहित एते दिन युद्ध कले तो आम युद्ध पारुने आम तो दी जन से जनक सहित युद्ध पारुने आ युद्ध करी मूल्य कौन हम युद्ध को बंद कर दियो युद्ध बंद कर दवा। युद्ध बंद कर आसी विष्णु निकट में पहुंची गले कहले आज्ञा बोले से तो किए जानी नथिले। अच्छा अच्छा कहउचंदी ना युद्ध बंद कर युद्ध बंद कले तुम जहाँ मागुछ माग तुम युद्ध रे आमे संतुष्ट। ए पाकिस्तान भारत असुर मान को कहउचंदी नारायण तमे मो युद्ध रे जदि संतुष्ट अच्छा अच्छा गोटे काम कर मु जहाँ मागिबी दबो अवश्य दबु ना जहाँ मागिबू तुम दबो। सेते बेले विष्णु कहले सत्य कर असुर माने सत्य करदेले। भगवान विष्णु कहले अच्छा तुम दुई जनकर कटा मुंड मत आवश्यक दरकार दीटा असुरंकर मुंड मत दियो। असुर माने कहले हे प्रभु हमको तुम मारदब सेतेले भगवान विचार कले असुर माने कथा शुणु ना चक्र को पठाई खंड विखंडित करदेले। अच्छा गंडी हला 7 खंड मुंड हला 7 खंड गंडी दुई गोटी बाबू 7 खंड हला। अच्छा मुंड दुई गोटी बाबू रे 7 खंड हला। जल मध्य 14 खंड भासिला। ठीक 14टा खंड जगत जल मध्य भासिला। भगवान कौन कले सेते बेले रे कौन कले अरे 7 खंड गंडी की हरिपुणी गोटाई आनिले 7 खंड गंडी की हरिपुणी गोटाई आनिले मेटा मेटी करी एक मेदनी निर्माणिले एणु मेदनी एहार नाम हे सुजने मेदनी एहार नाम
मेदामेदी करी मेदन रे निर्माण हला ହେଲା ए मेदन टा कोन हला रे କଣ ହେଲା अरे मेदन पुणी जल मध्य चतुर्दिगरे बुलिला ହଁ ହଁ अरे मेदन टा चारिआडे जल କଣ କରୁ गोटे भाग स्थल हाँ। 70 भाग जल 30 भाग हला स्थल ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ए पृथ्वी रे भासिला आज्ञा हाँ, हाँ। मधु कैटमक गंडीटा मेदामेदी करी मेदिन रे निर्माण कर देले ହଁ स्थिर होई रही पारलानी ନା 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 भगवान विचार कले कोन कले स्थिर हबो ଖୁଣ୍ଟିପତିଆ सेते बेले भगवान भाबुचंदी କଣ ବୋଲି करिबी कोन हेटी हृदय मध्यरु एक लोम को काढिले ହଁ ହଁ यज्ञ नारायण पुरुष हृदय बेले छाती गोटे लोम बाहर कले ବାହାର କଲେ से लोमटी को कौन कले रे କଣ କଲେ ना से लोमटी को पूर्व पटे हरि फिंगी देले ହଁ ହଁ जेतले लोमटी को पूर्व पटे फिंगी देले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା सेडु किए जन्म हला କିଏ ସେ एक पर्वत हला दो नम येसु जने ପର୍ବତ पर्वत हला दो नमः। उपस्थित मोर पंडित बंधु ହଁ ହଁ भगवान हृदय लोमल गोटे पर्वत जन्म हला ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା से पर्वत नाम कौन रे କଣ मंदर पर्वत बोली ହଁ से पर्वत नाम मंदर पर्वत बोली से पर्वत नाम ब्रह्म वैवतर एहा हेलाव नर हेला बनर लक्षदेव पंडित वर्ग ହଁ ହଁ सुमरु अमर ମନ୍ଦର ପର୍ବତ मंदर पर्वत जन्म हला भगवान हृदय नमरु ଆଚ୍ଛା आच्छा ए मंदर पर्वत ऊपर भगवान कण कले अरे वसुमती नहीं स्थापन कले वसुमती नहीं स्थापन कले ठीक ठीक पर्वत ऊपर वसुमती रखिले ओ सेते बेले वसुमती टळमळ हेला ହଁ ହଁ सेते बेले वसुमती टळमळ हेला ଓହୋ जग नारायण पुरुष भावंती होला ହଁ किपरि सृष्टि करिबी भियाण केउ परि सृष्टि मु करिबी भियाण टळमळ हेउची वसुमती जाण ଧୀରେ ଧୀରେ टळमळ हेउची वसुमती जाण ओला रे ଓ प्रश्न थिला पुओ हितिला मधुकैटव पुओ नाही भगवान विष्णुଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିଲା दीटा असुर कर्णमल जन्म हेले भगवान परम ब्रह्मंकर ହଁ एमने दीटा पुओ हला नाही आगे ହେଇଥିଲା मेदामेदी करी मेदन निर्माण कर देले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା एटा मेदन हिगला वसुमती हिगला झियो हिगला हेले केमिति स्थापन कले भगवान रे ପରି ना जेते बेले टळमळ हला पुणी मंदर पर्वत ऊपर रखा गेला वसुमती को सेतले भगवान विचार कले ହଁ कोन कले पृथ्वी स्थिर होई रहिबो मु सृष्टि सृजना करिवि हेमंत विचार करी भावग्राही पुरुष कोन कले सेते बेले रे କଣ କଲେ हेटी 2 जानरु 4 गोटी लोम को काढिले दीटा जानू बेले जंघ दीटा जानरु 4टा लोम बाहर कले से 4टा लोम कोन कले କଣ କଲେ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चतुर्दिग को प्रभु फिंगी देले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା हेटी 4 गोटी वट वृक्ष होइला जनम 4 वट वृक्ष हरि पृथ्वी बांधीण
उपस्थित मोर विज्ञ बंधु बसुमती को स्थापन करने देखिले टलमल हूँ बसुमती। अच्छा अच्छा चारिटा लोम बाहर कर चतुर्दिक को फिंगिदेले चारि गोटी बट वृक्ष जन्म है। अच्छा चारि बट वृक्ष भगवान पृथ्वी की बांधिदेले। अच्छा अच्छा आज्ञा जगत पंचवट कौन कौन पांच गोटी बटरे कौन कौन बांसा बट कुंभ बट निकुम्बिला बट कल्प बट अरे कल्प बट रहिला पुरी जगन्नाथ धाम मर्त्य वैकुंठरे चतुर्दिगर चतुर्गोटी बट रहिले ए चारि गोटी खम्ब अर्थी वृक्ष रोपण कर भगवान कौन कले ए बसुमती की स्थापन कर बांधी देले। अच्छा अच्छा सर्प रूप धरी पुणी देव नारायण शत्रु वृक्ष मध्य पुणी हेले गोड़ायण ठीक ठीक मध्य भाग आनी पुणी फणा को रखिले फणा पर बसुमती की प्रभु धारण करिले। सेतले बसुमती स्थिर होइला बसुमती से स्थिर है ताकू सात खंड होता ताकू सातुर नाम देली कौन कौन जम्बुदीप क्रौंचदीप कुशदीप श्वेतदीप चंद्रदीप रत्नदीप रम्यक दीप अतल सुतल वितल रसातल तलातल मोहितल तापर पाताल ये तो सात खंड होता दीटा मुंड बा मस्तक ताकू सप्त स्वर्ग कली भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक एपरी 21 गोटी पुर निर्माण है पुओटा झील होगला पुओटा झील भगवान विष्णुर पुओ थिले मधु कैठब ताकू मारला पर बसुमती होगला झील होला ये झील होगला झील किंदी माई पहला ए झील किंदी माई पहबरे किपरि हबो से सत्य जुगर कथा से सत्य जुग उल्लारे ओरे भगवान तृतीय अवतार कौन बराह मत्स्य कच्छप बराह। आज्ञा कवि जयदेव वर्णित गीत गोविंद कौन बोली विष्णु प्रांगण गीत गोविंद बोले पुनश्चजन्म नाही महिमंडली। आज्ञा जी भगवान विष्णुंगर निकटरे 10 अवतार वर्णित गीत गोविंद पढ़िब शुणव तार पुनर्जन्म आउ नाही। आज्ञा आउ मर्त्यमंडल जन्म हेब नाही। गीत गोविंद ओडिया रे अछि संस्कृत रे अछि कौन बोली ओडिया रे लिखिले कवि जयदेव कौन बोली कहिले कृपा को रहे हरि हृदय नीलाद्रि विहारी हृदय नीलाद्रि विहारी कृपा को रहे हरि हादे मीनो अवतार हे आदे मीनो अवतार नासिल हे शंखासुर वेद करी लौधार ब्रह्मांगु लो विचारी कृपा कर हे हरि हरि द्वितीय मठ मूर्ति पृष्ठरे धरिला पृथ्वी कौन कल प्रभु कौन कल देवंग हृदय तोषी देवंग हृदय तोषी सुधा देलो जाति करी हे सुधा देलो जाति करी कृपा कर हे हरि हरि तृतीय शुक्र रूपे
এ ধরা উশ্বাসিল আপে ছত্র আকারে ধরিল ছত্র আকারে ধরিল দশনরে বসুন্দরী হে দশনরে বসুন্দরী কৃপা কর হে হরি স্তম্ভ বাহার শ্রী নৃসিংহ অবতার চতুর্থে স্তম্ভ বাহার শ্রী নৃসিংহ অবতার নখঘাতে হিরণ্যর নখঘাতে হিরণ্যর পক্ষକୁ দে লবিলারি কৃপা কর হে হরি पंचमे हेल बामन भुलाइल बलिमन अच्छा हरि हे पंचमे हेल बामन भुलाइल बलिमन हई हई मागिल त्रिपाद दान चापिल पाताल पुरी कृपा कर हे हरि जय लीला त्रिविहारी कृपा कर हे हरि उल्लारे हाँ तृतीय अवतार हेले नारायण बसुमती को दंतग्रे करिले धारण अच्छा अच्छा हिरणाक्ष बोली हिरण्यर भाई एक थिले ए बसुमती को नहीं समुद्र मध्य फिंगी देले अच्छा बसुमती के समुद्र मध्य फिंगी थिले से भगवान कौन कले रे दंतग्रे पृथ्वी धारण करी बसुमती को पुनः स्थापन कले जितेबले क्रोधान्वित ही भगवान ब्रह्म नारायण बरह अवतार रे हिरण्य को हिरण्याक्ष को विनाश कले कले बसुमती को पुनः स्थापन कले अच्छा अच्छा एवं समय रे क्रोध बसतरे थिले नारायण तांकर क्रोध को कहीं मध्य शांत करि पाले नाही देवता माने क्रोध शांत करि पाले नाही भगवान बसुमती शरणापन्न हले देवता माने अच्छा अच्छा कहले हे बसुमती केते चेष्टा कलु भग्यवा भगवान क्रोध शांत करि पालु नाही तुमे जदि जीव स्तुति गान करी भगवान को तमे उद्धार करिवो निश्चय भगवान स्तुति गान कले भगवान क्रोध शांत होई जीवो हबो सेते बेले बांकादास पदे कहउचंती कोन बोली विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे बांकादास गीत बांकादास पाला गायक अच्छा अच्छा जो जगार नथिबे बांका से जगह पूरा फांका फांका पाला गायक माने ए प्रकार स्वर गाती विश्वपति ठाकुर हे आमे हम भारतीय स्वर टिके गाइबा किपरि विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे आहा
ବସୁମତୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ରଙ୍ଗା ପାଦ ନନ୍ଦ ସୁତ ବୃନ୍ଦାବନ କଳା ଭୂତ ରଙ୍ଗା ପାଦ ନନ୍ଦ ସୁତ ବୃନ୍ଦାବନ କଳା ଭୂତ দয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর ভগবান পিয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর পলঙ্করে শোই কিঞ্চিতে নাগুছি সাই হত পলঙ্করে শোই কিঞ্চিতে নাগুছি সাই বিশ্বপতি ঠাকুর ভগবান পিয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর বাঙ্কা মূর্খ ভগবতী মতে রখ বলই বাঙ্কা মূর্খ শঙ্খ হারি মতে রখ পঙ্কজ চরণ তলে পঙ্কজ বিশ্বপতি ঠাকুর ভগবান পিয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর আতুরে স্তুতি বসুমতী কলে ভগবান বিষ্ণু নাম হৃদয়ে শুনিলে কান্দি কান্দি ডাকুচন্দি বসুমতী জাণু রক্ষা কর দেব পরম ব্রহ্ম নারায়ণ তুমর এ কোপ দৃষ্টি সম্ভাଳି ন পারিণ তুমর ক্ରୋଧର ପାଦ ଭାର ସହି ନ ପାରିଣ ଡାକୁଅଛି ଆତୁରରେ ବସୁମତୀ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପର ଭାରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବସୁମତୀ ଆଜି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ମତେ ଆତୁରରେ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧବଶତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆତୁରରେ ଡାକୁଛି ଇଆଡେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ନାରାୟଣ ରେ କଣ କଲା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ କଣ ଆମର ମହାନାଟକ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା କଣ ବୋଲି ଅସମ୍ଭବ ହେ ମୃଗସ ଜନ୍ମ ତଥା ବିରାମ ଲୋଲୁଭେ ମୃଗାୟ
प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि वंशावलिनं भवति। अच्छा अच्छा असंभव हेम मृगस्थ जन्मं। हाँ सुवर्ण मृग जगत रे केबे जन्म होची नहीं छोट पिलाटी को पचारले मते कहि देबो सुवर्ण मृग जगत रे नाही नहीं हेले भगवान राम कोन जानि पारलेनी कि रे गोटे सुवर्ण मृग पछरे गोडेइले ना ना असंभव हेम मृगस्थ जन्मं। हाँ तथापि राम लोलुभे मृगाय आहा राम लोभयुक्त होइकि सोना कुकुड़ा पछरे गोडेइले कि गोड़िले ना हेले अयोध्या तो सुवर्ण भाव नथिला हाँ हाँ तथापि राम लोभयुक्त काहेकि हेले असंभव हेम मृगस्थ जन्मं तथापि राम लोलुभे मृगाय हाँ प्राय समापन्न विपत्ति काले। आज्ञा विपत्ति जदि आसवाक थिबो से केते बड़ ज्ञानी गुणी पुरुष हेले मध्य विपरीत बुद्धि भगवान पुरुष हेले मध्य आहा बुद्धिटी सेते बेले मलिन पड़ी जाए विपरीत है जो धियोऽपि वंशा मलिनं भवति। अच्छा अच्छा आज बुद्धि मलिन पड़ी गला बरहा रूपक नारायणंगर हाँ कौन कले रे कौन कले अरे दूररू एक सुंदरी देखिले भगवान ए दूररू एक सुंदरी देखिले क्रोधवशतरे जे प्रहुटी थिले से वसुमती को आनी कोड़े बसाइले प्रभु वसुमती को आनी कोड़े बसाइले वसुमती गंडले से चुम्बन नेले केरे बड़ कथा नारायण कले निज झील को कोड़े बसाई देले ठीक निज झील गंडले से चुम्बन नेले कपाल लेखा के करिवान कपाल रे जहा विधातार लिखन कपाल रे जहा विधातार लेखन एडे बड़ प्रभु रे मंद कृत्य कले निज झील को कोड़े बसाई देले कोड़ करी श्रृंगार करिले ठीक कोड़ करी हरि श्रृंगार करिले बराह रूप परब्रह्मंगर ब्रह्मस्फलित होइला सुन सुज्ञान से ब्रह्म वसुमती गर्भे रहिला वसुमती एबे गर्भवती हेला वसुमती एबे गर्भवती हेला विपत्ति आसिबा समय कहिकरी विपत्ति आसेनी आगे ना 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 केतेबेले को रास्तार केमिति विपत्ति आसिबो केही मध्य जानि परिबे नाही नहीं भगवान पुरुष हेले मध्य हाँ हाँ निज झियो को आनी कोलरे धारण कले ठीक झियोर गंड देश चुम्बन देले झियो सहित श्रृंगार कले वसुमती हेला भगवानकर झियो अच्छा अच्छा श्रृंगार करिबा परे हाँ क्रोधवशतरे थिले देव परम ब्रह्म निज झियो को पुणी आज्ञा करिले हरण निज झियो को हरण कले क्रोधरे आहा हेले क्रोधरे हरिला परे कोन हबो जानिछु हेछि कोन उपयुक्त संतान जन्म हबो नाही नहीं जन यदि रागिगिरी थिबो हाँ गोटे नारी सहित श्रृंगार करिवो अच्छा अच्छा से निज नारी हो के पर नारी हो ओ क्रोधरे वशीभूत होई यदि पर नारी सहित श्रृंगार करिवो हाँ उपयुक्त संतान प्राप्त हेबो नाही नहीं नहीं परम ब्रह्मं गौरसुर बराह रूपक नारायण ब्रह्मरु हाँ वसुमती गर्भरु अच्छा अच्छा किए जन्म हला कैसे एक असुर हेला दो नम हे सुजने असुर हेला दो नम भगवानଙ୍କର ଔରସରୁ अच्छा अच्छा वसुमतीଙ୍କ गर्भରୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ला ସେ ଅସୁର ନାମ କଣ ରେ कौन ନାରକାସୁର ବୋଲି ହେ ସେ ଅସୁର ନାମ अच्छा अच्छा वसुमती गर्भରୁ ବରା ରୂପକ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସେ ସନ୍ତାନ ଧର୍ମ अच्छा अच्छा
ଭଗବାନ ଗୌରସ୍ୱରୁ ବସୁମତୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭଗବାନ କ୍ରୋଧବଶତ ଗୋଟେ ପର ନାରୀକୁ ହରଣ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅସୁର ସମ୍ଭୂତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲି, କେଡ଼େ କଥା କରିଦେଲି, ଯାହା ତ କଲି କଲି ନିଜ ଝିଅକୁ ହରଣ କଲି, ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଅସୁରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରେ? କଣ କଲେ? କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଗିକିରି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରେ, ପାପ କର୍ମ କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ହେଇଗଲା। ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ ନା ପୁଣି ବସୁମତୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରଚିଲେ। ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ଅନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ଶୋଳିତ ହୋଇଲା ଭଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବସୁମତୀ ଗର୍ଭେ ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା। ପୁଣି ବସୁମତୀ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଲା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ନାମ କଣ? କଣ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହୋଇଲା ଜନମ ବସୁମତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଗ୍ରହ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବସୁମତୀ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଗୌରସ୍ୱରୁ। ଦିଟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅସୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଆରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଟି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଲା କଣ? ଏ ଅସୁର ରହିଲା ରେ 3 ଯୁଗ ମଧ୍ୟ। ଏ ଅସୁରଟା 3 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ରହିଲା। ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କର। ଠିକ ଅଛି, ପୁଅ ତ ମାଗୁଛି ବାପାକୁ, ବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? ନା ମତେ ଅମର ବର ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ପୁଅରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମରିବି। ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କଣ କହୁଛୁ ମତେ ଅମର ବର ଦିଅ? ଅମର ବର ଦେଇପାରିବିନି ବାପା। ନାଇଁ ବାପା ମତେ ଅମର ବର କା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ଅମର ବର ନବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କଣ କରିବୁ ବାପା? ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିବି, ଯଦି ମାନିବୁ ତୁ ଜଗତରେ ଅମର ହୋଇଯିବୁ, ତତେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହ କଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ତାହିଁରୁ ଭୁଲିଯିବୁ ତୁ ମରିବୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କଣ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରକାସୁରକୁ 9ଟା ଉତ୍ତମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କଥା? ନିୟମ ମାନିଲେ 9 ଗୋଟି ଉତ୍ତମ କଥା ବା ଉତ୍ତମ ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନିବା କଥା, ଯାହା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ନାରକାସୁରକୁ। ପୁଅରେ 9 ଗୋଟି ଧର୍ମ ବାବୁରେ ପାଳନ କରୁଥିବୁ, ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା ହେଲେ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ଦୈବ 9ଟା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉଣା ହେଇଗଲା ପୁଅ ମରିବୁ। କୋଣଟା ସେ 9ଟା ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା? କଣ? ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କଥା ରଖିଥିବୁ ମନ ପୁତ୍ର, ରଖିଥିବୁ ମନ। କହିଲେ ପୁଅରେ 9 ଗୋଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ତତେ କହୁଛି ଶୁଣେ। କଣ? ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବୁ। ପିତାମାତା ସେବା, ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକ କରାହେବୁ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପିତା ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବୁ। ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଣା କରିବୁ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ତାପରେ କଣ କରିବୁ? କଣ? 5ଟା ନିୟମ ଶୁଣିଲୁ ପୁଅ, ଆହୁରି 4ଟା ନିୟମ ତତେ କହୁଛି ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣେ।
ଆରେ ବିଦ୍ୱାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିବୁ ମନ ଠିକ ଠିକ ବିଦ୍ୱାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବୁ ମନ ବିଦ୍ୱାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରେ ସେ ବିଭୁ ଚରଣ ଦୁର୍ବଳକୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିବୁ ପୁତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳକୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିବୁ ଠିକ ପର ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ସମଣିବୁ ପର ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ସମଣିବୁ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପକ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରକାରେ ତୁ କରିବୁ କଣ କଣ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ପାଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବକ ବକ ହେଇକି ବେଶୀ ବଡ ବଡ କଥା କହିବୁ ନା 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 ବିଦ୍ୱାନକୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ ଦୁର୍ବଳକୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଦୁର୍ବଳକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଲା କଣ ରେ କଣ ପରପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ସମମଣିବୁ ନିଜ ପୁଅ ଭାବୁ ପର ପୁଅକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ବିଚାର କରିବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ବନ୍ଧୁ କୈକେୟୀ ଭଳିଆ ମା ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ କଣ ପାଇଁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଜାଣିଥିଲେ କୈକେୟୀ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଏବେ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ କରିଦେବେ କର୍ମ ପିପାସ ଜଗରେ ଶନି ମହାଦଶା ପଡ଼ିଅଛି 16 ଦିନେ ଅନ୍ତେ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେଟି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ରାମ ରାଜା ହେଇଯିବେ ତ ମରିଯିବେ ଯଦି ରାମ ମରିଯିବେ ସିଆଡେ ଅସୁର ମରିବନି ଅସୁର ମାନେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ବିନାଶ ହେବେ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ପାଳନ ହେବେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ମାୟାରେ ପଠେଇ ଦେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସୁକସାରୀ ରୂପ ଧରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସୁକସାରୀ ରୂପରେ ଯିବେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ନଥିବେ पुष्प उद्यान दशरथ कैकेयी जानु उपर मस्तक रखी विश्राम करिथिबे गोटे चूत वृक्ष मूल अच्छा अच्छा एवं तो समय रे सुख सारी कथा हेबे सुर सुख कहिबो सारिलो आज एठी रही दिबा सारी कहूँ सुख को हे स्वामी काली रामचंद्र राजा हेबे भल भोजी भात हबो आज रहिबा रात्र काली भोजी भात खाई आम राज्य को आमे जिबा सुख रूपक भगवान शिव कहउचंदी ना ना सारी रामचंद्र राजा हेले निश्चय मरिबे 6 दिन भितर निश्चय मरिबो जे राजा हबो आज्ञा देखंतु रामचंद्र राजा ही नांदी 6 दिन पर दशरथ मरि जाइचंदी 16 दिन अंते दशरथंग मृत्यु होइला आज्ञा ये रामचंद्रकर विषयवस्तु रामचंद्र वनवास को जीवार 14टा कारण अच्छे आज्ञा 14टा कारण गोटे कारण 3 घंटा 14 × 3 42 घंटार पाठ उपस्थित आम विज्ञबंधु ए समय कैकेयी विचार कले मोर राम भलिया पुओ जदि मरीज मो पुओ भरत कौन कर मो पुओटा सिना भरत मरी जाऊ राम भलिया पुओ मोर जुगे जुगे बंची थाऊ बंडे थिले मो पुओ का एवं तो विचार करी रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास को पठेई देला लोक बुझिले कौन ना कैकेयी गोटे साबत मा हवा जोगु निज पुत्र को रजा करी रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास को पठेई देला नहीं आज्ञा शास्त्र ताहा कहेनी ना ना प्रकृत परपुत्र को पुत्र सम विचार करथिले कैकेयी तेणु करी वनवास को पठेइथिले तेणु परपुत्र को पुत्र सम मणिबो केतुरा धर्म हला केतुरा कथा हला आपण माने सुनिले पिता माता गुरु देवता ब्राह्मण को पांचुरा नियम रखिबो 5 जन को भक्ति करिवो अच्छा अच्छा आउ का को करिवो विद्वान लोक सम्मान देबो अच्छा अच्छा दुर्बल ऊपर के अत्याचार करिवो नाही 7 एवं परपुत्र को पुत्र सम मणिबो 8 गोटे कारण आ गोटे कोन रहिला ना पर नारी को देखिले मातृ सम मणिबो पर नारी को देखिले जे माइबो बोली विचार करिवो निश्चय तार विनाश हबो मु भाबी दउ केतले कतल सेते बेले कहउचंती नरकासुर को भगवान परब्रह्म वराह रूपरे तू ए 9टा भक्ति की जेते दिन पर्यंत भक्ति भाव रखिथिबु 9 जन को सेते दिन पर्यंत तते जगत रे कहि मध्य विनाश करि पारिबे नाही उपस्थित हमर विज्ञ बंधु अच्छा अच्छा एबे पुओटा झियो हितला झियोटा माइप हेगला झियोटा माइप हला कार प्रभुंगर माइपटा सासु करिया किपरि सासु हबो
ମାସୁରା କେମିତି ଶାଶୁ ମାଟା କେମିତି ଶାଶୁ ହବରେ ମାନେ ମାଇପଟା କେମିତି ଶାଶୁ ହବରେ କିନ୍ ଶାଶୁ ହବ ଆରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ବସୁମତୀ ଗର୍ଭରୁ ରେ ସୀତା ସମ୍ଭବ ବସୁମତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୀତା ଉତ୍ପନ୍ନ ସେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ କଲେ ଗ୍ରହଣ ବସୁମତୀଙ୍କର ଝିଅରେ ସୀତା ହୋଇଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା ମାଇ ପଟାକୁ ରେ ଶାଶୁ କରିଦେଲା ମାଇ ପଟାରେ ଶାଶୁ ହୋଇଗଲା ବସୁମତୀ ଗର୍ଭରୁ ସୀତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଁ ବସୁମତୀ ମା ସୀତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କଲେ କଲେ ହେଲେ ମାଇପଟା ଶାଶୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଲା ନା ହେଇଛି ଏବେ ଶାଶୁଟା ଆଉଥରେ ଭାରିଜା ହବ କିନ୍ତୁ ମାଇପ ହବ ଆଉ ଶାଶୁଟା ଶାଶୁଟା କେମିତି ଭାରିଜା ହବରେ କିପରି ନାରକାସୁର କହିଲା ବାପା ତୁମେ କହିଲ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରିଛି ହେଲେ ମରିବ ମରିବ ହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ଯେ ମତେ କିଏ ମାରିପାରିବ ଯଦି ମାରିବ ମୋ ମା କା ମତେ ମାରିବ ଓହୋ ତା ତ ମା ପୁଅ ମାରିବନି ନାରକାସୁର ବର ମାଗିଲା ମୋ ମା ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି ମତେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ତୋ ମା କା ତତେ ମାରିବ ହେଲେ ନାରକାସୁର ଭାବିଲା କୋ ମା ପୁଅ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କେବେ ମାରିବ କି ମୁଁ ମରିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପୁଅ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନାରକା ଭାବିଲା ମୋ ମା ମତେ ମାରିବାକୁ ମାଗିଦେବି ଯେ ମୋ ମା ମତେ କେବେ ମାରିବନି ହେଲେ ଦୈବର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଯେମିତି ହେଲେ ମା ହାତରେ ଏକା ପୁଅକୁ ମାରିବେ କଣ କଲେ ଭଗବାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣରେ କଣ କଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ରେ କୁଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ବସୁମତୀ ସତ୍ୟଭାମା ରୂପେ ହେଲେ ଜନ୍ମ उपस्थित मोर विज्ञ बंधु द्वापर जुगरे भगवान राम हेले कुष्ठवतार भगवान कुष्ठंगर पत्नी हेले सत्यभामा सत्यभामा डाके आज्ञा अरे बसुमती सत्यभामा रूपे जन्म बसुमती सत्यभामा रूपे जन्म सत्यभामा नार काकुरे करिवे निधन सत्यभामा हस्तरे नार कामरिव सत्यभामा हस्तरे नारका भरिव भगवानंगर कथा अन्यथा नहिब भगवानंगर कथा अन्यथा नहिब बसुमती सत्यभामा अंशर जन्म ग्रहण कले अच्छा अच्छा सत्यभामा को कुष्ठ विवाह कले कुष्ठंगर भारिजा ही गले सत्यभामा अर्थात बसुमती शाशुर मा नारकासुर को जी मारिब आमे जानिबे से तार मा ये नारकासुर कौन कला सत्य जुगरे 9टा जगह धर्म पालन कला सत्य जुगरे मरी पाला नहीं आज्ञा ना 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 नारकासुर एमती गोटे असुर सत्य त्रैतया द्वापर जुग पर्यंत बंचिकी थिला धर्म करथिला द्वापर जुगरे केवल भगवान कुष्ठ न मारी सत्यभामा हस्तरे मारिले तृतीय जुगर मध्य से मल्ला नाही 9टा भक्ति पालन कला जेते बेले आसिला द्वापर जुग अच्छा अच्छा पड़ी गला मंद लोकंग आगरे आज्ञा कथारे अछि मधुआ सहित सांग हेले मधुआ आगा हबो सत्संग सहित संग हेले सत्संग मिलिबो खराब लोक सहित संग हेले खराब चरित्र शिखिबो हेले शास्त्र सम्मत आज्ञा सेमिति ये कला कण ए जो नारकासुर बाणासुर सहित मैत्र स्थापन कला संगत भाई बोला बाणासुर तो मंद उद्देश्य बाणा मध्य मंद कर्म करे ये नारकासुर कौन कला दिने बाणासुरपुर को जाइछि बाणासुरपुर को गला लोग कौन करछि बाणासुर ना विभिन्न प्रकार मांस तैयारी करिछि नारी मान को नृत्य करुछि मदिरा पान कराई
ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଭଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାରକା ଦେଖିଲା ବୋଇଲା ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଉଛି ତ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟ ଭଲ ହଉଛି ହଁ ସବୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ମାଉଁସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଚାର କଲା ନାରକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବି ପାପ କର୍ମ କରିବି କଲା ନାରକା ମନ୍ଦ ଲୋକ ସହିତ ବୁଝିଲା ମିଶିଲା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଧରିଲା ଧଇଲା ମଦ ପିଇଲା ମାଂସ ଖାଇଲା ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବୋଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ମୁଁ ଯଦି କରିବି 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କଣ ହବ ବିଚାର କଲା ମୁଁ 16,000 ଝିଅକୁ ମାଇପ କରି ରଖିବି। ଇଏ ଭଗବାନ ସହିଲେ ତ ମାଣ ପୁରୀ ଯିବ ମାଣ ପୁରୀ ଗଲେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ନା 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 ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶ ସମୟ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ନାରକା 16,000 ନାରୀ କି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା କାଲିକି ବାହା ହବ ତାଙ୍କୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ନ ମାରିବି ଇଏ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ କି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ। କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ ନାରକାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସତ୍ୟଭାମାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟଭାମା ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାରକାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଲେନି। ନା ନା କଥାରେ ଅଛି ବଳରେ ପୁଅ ବଳେ ବାପାଠୁ ପୁଅ ବଳେ ବାପାଠୁ ପୁଅ ଟିକେ ଚାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗା ହବ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ନାରକାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସତ୍ୟଭାମା କଣ କଲେ ସେଇ ନାରକାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ନାରକା ନାରକାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସତ୍ୟଭାମା। ନାରକାସୁର ମରିଗଲା। ମରିବା ପରେ ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା କହିଲା ହେ ମା ମତେ ତୁମେ ଏକା ମାରିଦେଲ କି ନିଜ ପୁଅକୁ ତମେ ବଦ୍ଧ କଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସତ୍ୟଭାମା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସେ ଅସୁରଟା କଣ ମତେ ମା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋ ତ ପୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗରୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ସତ୍ୟଭାମା ମାରି ନଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ସେ ପରା ତମର ପୁଅଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତମେ ବସୁମତୀ ହେଇଥିଲ ସେଇ ତୁମେ ହଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ବସୁମତୀ ଅଂଶରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବସୁମତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ବରାହ ରୂପରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନାରକାସୁର। ଇଏ ବର ମାଗିଥିଲା ମୋ ମା ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମ ପୁଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତମେ ତ ମାରି ନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲିନି ମୋ ଟିକେ କପଟ ରଖିଦେଲି କପଟ ଆଚରଣ କଲି ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲ। ନାରକାସୁର ମଲା। ସେତେବେଳେ 16,000 ନାରୀ ଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ରଖିବ କିଏ କାର ଝିଅ କିଏ କାର ମାଇବ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇକିରି ଗୋଟେ ଅସୁରପୁରରେ ରହିଲୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ରଖିବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ରଖିବନି ସେ ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମତେ ରଖିବନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ ବୋଇଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 8 କୋଟି ଜଣକୁ ମିଶେଇକି 16,000 8 ନାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଉଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୁଅଟା ଝିଅ ହବ ଝିଅଟା ମାଇପ ହବ ମାଇପଟା ଶାଶୁ ହବ ଶାଶୁଟା ଆଉ ଥରେ ଭାଜା ହବ ହେଲା ନା ହେଲା କି ରେ ଭାକୁଡ଼ା।